अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरतुल अल आराफ आयत नंबर 147 तक हम पढ़ चुके। आगे जाने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नासी बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुम मिनश शाकिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मैंने तुझे अपनी रसालत और हम कलामी के लिए तमाम लोगों पर तरजीह देते हुए मुंतखब कर लिया। जो कुछ मैं तुझे दूं उस पर अमल पैरा होकर मेरा शुक्रगुजार बन जा। और इसके लिए हमने तख्तियों में हर तरह की नसीहत और हर एक बात की तफसील लिख दी और हुक्म दिया इस पर मजबूती से अमल करो और अपनी कौम को भी हुक्म दो कि वो इन पर अच्छी तरह अमल करें। अनकरीब मैं तुम्हें फासकों का घर दिखाऊंगा और अपनी आयतों से इन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो बिला वजह ज़मीन में अकड़ते हैं। वो ख्वाह कोई भी निशानी देख लें इस पर ईमान नहीं लाएंगे और वो राह हदायत देख लें तो इसे इख्तियार नहीं करते और अगर गुमराही की राह देख लें तो इसे फ़ौरन इख्तियार करते हैं। इनकी ये हालत इसलिए है कि इन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया और इनसे बेपरवाही करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयत को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया इनके लिए अमाल ज़ाया हो गए और इन्हें वही कुछ मिलेगा जो काम वो दुनिया में करते रहे हैं। आज की आयत आयत नंबर 148। वत्तखज़ा मूसा वत्तखज़ा कौमुहु मूसा मिन बअदिही मिन हुल्लिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तखज़ूहु वकानू ज़ालिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने के बाद इसकी कौम ने अपने जेवरों से एक बछड़े का जिस्म यानी पुतला सा बनाया जिसमें से बैल की आवाज़ निकलती थी। इन लोगों ने ये नहीं देखा कि वो ना तो इनसे कोई बात करता है और ना ही इन्हें रास्ता दिखा सकता है। फिर भी इन्होंने इसे इलाह बना लिया और वो थे ही बेइंसाफ लोग। सईदना मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में बनी इसराइल ने गौशाला परस्ती शुरू कर दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के मुकर्रर वादे के और वक्त के मुताबिक कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल की क़यादत सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले करके ये ताकीद कर गए थे कि ये बिगड़ी हुई कौम है, इनकी इस्लाह के लिए खुसूसी ध्यान रखना। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने इस वजह से कही थी कि एक मर्तबा पहले वो सईदना मूसा अलैहिस्सलाम से कह चुके थे कि हमें भी एक माबूद बना दीजिए और मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सरजनिश भी की थी। हालांकि इन्हें ईमान लाए काफ़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। और दूसरी बात ये कि सईदना मूसा अलैहिस्सलाम खुद जलाली तबीयत के मालिक और रोब दाब वाले पैगंबर थे और इस बिगड़ी हुई कौम पर इन्हें कंट्रोल रखने का सलीका आता था। इनके मुकाबले में हारून अलैहिस्सलाम अगरचे इनके हकीकी भाई और उम्र में भी 3 साल बड़े थे, ताहम नर्म तबीयत इंसान थे। इन्हें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपना मकाम कायम मकाम बनाकर जा रहे थे। इन हालात में मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जो खदशा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और इन्हीं वजूह की बिना पर आपने पुरज़ोर ताकीद की थी। चुनाचे वही कुछ हुआ जिसका खतरा था। बनी इसराइल ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी को गनीमत जाना और जिस काम की ख्वाहिश इनके दिलों में रह रह कर अंगड़ाइयाँ ले रही थी वो उन्होंने आखिर पूरी कर ली। एक बछड़ा बनाया और इसकी परस्ती शुरू कर दी। इस बछड़े को सामरी ने बनाया था और अपने जैसे गौशाला परस्ती की ख्वाहिश रखने वाले लोगों से सोने के जेवर इकट्ठे किए और इन्हें पिघलाकर बछड़े का पुतला बना दिया और इसकी पूजा पाठ करने लगे। हरचंद सईदना हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें मना किया मगर वो इनसे कहाँ बाज आने वाले थे। सईदना मूसा अलैहिस्सलाम तो इनके लिए ऐसे अहकाम व हदायत लाने के लिए गए थे जिनसे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। मगर इन अकल के अंधों को इतनी बात भी समझ में नहीं आई कि जो माबूद इन्होंने घर लिया है वो जब कोई बात ही नहीं करता तो इनकी रहनुमाई क्या करेगा। इसके बावजूद इन्होंने इसे माबूद करार दे दिया। तो इससे बढ़कर भी कोई और बेइंसाफ हो सकता है और जुल्म और शिर्क की ये इंतहा थी जो इन्होंने की। आयत नंबर 149। वलम्मा सुक़ित
फी ऐदीहिम वराअउ अन्नहुम कद ज़ल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना व यग़फिर लना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और जब वो शर्मसार हुए और देखा कि वो गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे, अगर हमारे परवरदिगार ने हम पर रहम न किया और हमें माफ़ न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अ, वो लोग कब शर्मसार हुए? अल्लाह ने इनकी तौबा किस शर्त पर कबूल की? इसकी तफसील हम वैसे पीछे सूरह बकरा में पढ़ के आ चुके हैं, आयत नंबर 54 में। और उस तफसील में ये था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और गुस्से से उन्होंने फिर अपने भाई से भी जो है वो पूछताछ की कि आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया। और फिर उनके भाई हारून ने कहा कि ये लोग मेरी कहाँ सुनने वाले थे, ये तो मुझे मार देते अगर मैं इन पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करता। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो इनको समझाया कि ये कितना बड़ा गुनाह कर चुके हैं जिस पर इन्हें अपने शिर्क का एहसास हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने तौबा की कड़ी शराइत लगाई थी और वो हमने पीछे पढ़ी थी कि जिन लोगों ने शिर्क की थी उनको वो लोग कत्ल करेंगे जिन्होंने शिर्क नहीं किया था। ठीक है, तो इसी तरह जिन लोगों ने शिर्क किया था उनको ना करने वालों से कत्ल करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था और ये कफ़ारा था इस गुनाह का। तो ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 150। वलम्मा रजा मूसा इला कौमी गज़बाना असिफ़ा क़ाल बि'समा खलफ़्तुमूनी मिन बअदी अअजिल्तुम अम्रा रब्बिकुम व अलक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरासी अख़ीही यहजुर्रुहु इलैहि क़ाल इब्ना उम्मा इन्नल क़ौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी फ़ला तुशमित बियल अअदाअ वला तजअलनी मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। यहाँ पे भी वही मज़मून आ रहा है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से और रंज से भरे हुए अपनी कौम की तरफ वापस आए तो उस उनसे कहा, तुम लोगों ने मेरे बाद बहुत बुरी जानशीनी की। तुम्हें क्या जल्दी पड़ी थी कि अपने परवरदिगार के हुक्म का भी इंतज़ार नहीं किया। फिर तख्तियाँ फेंक दिए और अपने भाई को सर से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि ये मुझे मार डालते। लिहाजा दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दो और मुझे इन जालिम लोगों के साथ शामिल ना करो। तो सईदना मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ कोहे तूर ही पर बजरिया वही ये इत्तला दे दी गई थी कि सामरी ने एक बछड़ा तैयार किया है और कौम के बहुत से लोग गौशाला प्रस्ती में मुब्तला हो चुके हैं। लिहाजा जब वापस अपनी कौम के पास आए तो गुस्सा और रंज पहले ही से तबीयत में मौजूद था। आते ही लोगों से कहा कि मेरे बाद तुमने ये क्या गुल खिला दिए। फ़ौरन तुम्हारी कुफ्र व शिर्क वाली ज़िंदगी तुम में ऊद आई। फिर इसी गुस्से के आलम में दीनी हमियत के जोश में तख्तियाँ तो नीचे डाल दी और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के दाढ़ी और सर के बाल खींचते हुए कहा, तुमने मेरे कायम मकाम बनकर ये सब कैसे कर बर्दाश्त कर लिया। इसके मुकाबले में सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने नहायत प्यार के लहजे में और माजरत ख्वाना अंदाज में कहा कि मेरी माँ जाए भाई, ज़रा मेरी बात तो सुन लो। मैंने तो इन्हें समझाने में कोई कोताही नहीं की मगर ये इतने सरकश लोग हैं कि मेरी बात को कुछ समझते ही ना थे, बल्कि उल्टा मुझे जान से मार डालने की धमकियां देने लगे। लिहाजा इन बख्तों को मुझ पर हंसने और बगले बजाने का मौका ना दो और ये हरगिज़ ना समझो कि इन्होंने जो जुल्म रवा रखा है और शिर किया है वो मेरी शय पर किया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बाइबल में बाज़ अम्बिया अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ किस्म के शदीद गुनाहों में मुलव्वस करार दिया गया। इनमें से एक सैयदना हारून अलैहिस्सलाम भी हैं जिन्हें बनी इसराइल के शिर्क के जुर्म में शरीक ही नहीं बल्कि इसका मोरक और इसमें मावन करार दिया गया। इस सिलसिले में बाइबल की दर्ज झैल इबारत मुलाहिज़ा करें। जब मूसा को पहाड़ से उतरने में देर लगी तो बनी इसराइल ने बेसब्र होकर हारून से कहा, हमारे लिए एक माबूद बना दो। और हारून ने इनकी फरमाइश के मुताबिक सोने का बछड़ा बना दिया, जिसे देखते ही बनी इसराइल पुकार उठे, ए इसराइल, ये यही तेरे वो खुदा हैं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। फिर हारून ने इनके लिए एक कुर्बानगाह बनाई और ऐलान करके दूसरे रोज़ तमाम बनी इसराइल को जमा किया और इसके आगे कुर्बानियाँ चढ़ाईं। बाइबल में सैयदना हारून अलैहिस्सलाम पर जो गौसाला परस्ती का इल्ज़ाम लगाया गया, कुरान पाक ने सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को यहूदी के इस एहतमाम से बिल्कुल बरी करार दिया है और वजाहत कर दी कि बछड़ा बनाने वाले हारून नहीं बल्कि सामरी था।
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سابقہ تمام کتابوں پر مہیمن قرار دیا ہے، یعنی ان کتابوں میں جو بات قرآن کے خلاف ہوگی وہ الہامی نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً بعد میں دوسروں نے خود سے گھڑ لی ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ ایسا کام سامری نے کیا تھا۔ آیت نمبر 151، قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے تب دعا کی کہ پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور بے شک تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کے حلیمانہ جواب سے جب موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ اعتدال آیا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو سمجھے کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنے بھائی پر زیادتی کی ہے، لہٰذا فوراً اپنے پروردگار کی طرف وہ متوجہ ہوئے کہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی سے ان لوگوں کو شرک سے باز رکھنے میں جو کوتاہی واقعہ ہوئی ہے تو اسے بھی معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو اس دعائے مغفرت اور رحمت میں شریک کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جو سیدنا ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ پر میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو، اس قسم کی دعا سے اس شکایت کا ازالہ بھی مقصود تھا۔ تو ہم نے آج کی آیات میں یہ پڑھا کہ جیسے ہم اگلی آیت نمبر 152 میں بھی اس کا بقیہ حصہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا ان پر ضرور ان کے پروردگار کا غضب نازل ہوگا اور وہ اس دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے، اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تو گوسالہ پرستوں کا قتل عام، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اللہ کا غضب وہی تھا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 54 میں گزر چکا کہ ایسے بچڑا پرست مشرکوں کو قتل کر کے باقی معاشرے کو شرک سے پاک کر دیا جائے۔ گوسالہ پرستی کے معاملے میں بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ تھے جنہوں نے خود پرستش نہیں کی مگر کرنے والوں کو بھی نہیں روکا تھا، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے پرستش بھی نہیں کی اور پرستش کرنے والوں کو روک بھی رہے تھے۔ جب ان لوگوں کو اپنے اس جرم عظیم کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ قرار دی کہ گوسالہ پرست مشرکوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور انہیں قتل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو خود اس شرک سے بچتے بھی رہے اور مشرکوں کو اس شرک سے روکتے بھی رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف خود کو نیک بنا لینا اور تقوی پر لگا دینا کافی نہیں، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 153، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی اس طرح توبہ کے بعد اب انہیں اس جرم کا آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کے ان مشرکوں کے لیے توبہ کی یہ اس قدر مشکل شرط اس لیے عائد کی گئی کہ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب ایمان لانے کے بعد انبیاء کی موجودگی میں اور ان کے روکنے کے باوجود کیا تھا، ورنہ عام حالات میں مشرکوں کے لیے صرف سچے دل سے توبہ ہی کافی ہوتی ہے، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو انہیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور پھر معافی اور توبہ کی شرائط ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے گناہ پر انسان انتہائی شرمسار ہو اور آئندہ اس کو کبھی بھی دوبارہ نہ کرے۔ آیت نمبر 154، وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر کے مطابق ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ تو رات کی اشاعت کے بارے میں ہے کہ اپنے اور اپنے بھائی کے حق میں دعائیں مغفرت اور رحمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گوسالہ پرستوں کے حق میں اپنا فیصلہ بتا دیا
اتنی دیر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی فروغ ہو چکا تو آپ نے وہ تختیاں زمین سے اٹھائیں، پھر ان تختیوں کی مختلف قبائل کے لیے نقول تیار کرائیں گی۔ ان میں اگرچہ زندگی کے لیے رہنمائی تو موجود تھی اور اس لحاظ سے یہ اللہ کی رحمت بھی تھی، مگر یہ رہنمائی تو اسی شخص کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے نا جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر عمل بھی کرے، مگر جو لوگ خود ہی ہدایت کے طالب نہ ہوں انہیں اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہی چیز قرآن پاک کے لیے بھی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن سے یا آسمانی کتابوں سے ہر دور کے لوگ تبھی فائدہ اٹھا سکے جب وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، ہدایت کے طالب ہوں اور متقی ہوں، گناہوں سے خود کو بچاتے ہوں، تبھی کتاب یا اس دور میں ان کو اور ہمیں قرآن فائدہ دے سکتا ہے۔ تو قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی طلب ہوگی تو قرآن سے فائدہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کی خوبصورتی سے نوازے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔